our main event. The rivalry was renewed between Mexico and the Philippines. This man came in and he said, I don't feel like a challenger. I feel like it is champion versus champion. And he came out here in front of an enthusiastic and passionate crowd here in San Antonio, led by his Hall of Fame trainer, Ignacio Nacho Betty Stein, still undefeated now, a two-division world champion, and the new WBC featherweight champion of the world, el invicto, el campeón desde México, Rey Vargas. Rey, ¿cómo te sientes? ¿Puedes hablar unas cosas sí, para la gente y la prensa aquí? Sí, claro que sí, muchas gracias. Aquí muy contento de ser el nuevo campeón pluma en este momento. I'm really happy right now. I'm excited to be the new featherweight champion right now. All right, if you have questions for Rey Vargas, by all means, we have our standing translator, Martin Botter, as well to translate. So raise your hand and ask a question to the new WBC featherweight champion of the world. Keith? Ray, over here. Hi. Keith Heidig from BoxingScene.com. Ray, congratulations on your win. When it went to the scorecards and the scores were being read by Jimmy Lennon Jr., how confident were you that you were going to get the nod, especially when you heard it was a split decision? Estaban leyendo las tarjetas, había mucho drama. ¿Qué tanta confianza tenías en ese momento de que vos ibas a ser nombrado ganador sabiendo que era una decisión dividida? Sí, claro, fue una pelea buena, una pelea no complicada, pero yo creo que sí agradable. Realmente fuimos round a round y nos sentimos cómodos durante la pelea en el aspecto técnico y que sabíamos que íbamos arriba en la puntuación. It was a good, enjoyable fight. It wasn't complicated at all, but we really felt comfortable throughout. And technically, we felt sound. We knew that we were doing things right round by round. So the end result was what we expected. Just one more question for you. Ray, you mentioned in the ring that you would like to fight Leo Santa Cruz maybe in a unification fight. Can you speak to that possibly being next for you and how you think that fight would go if you fought Leo? Hablaste de cómo Leo Santa Cruz podría llegar a ser tu próximo oponente. ¿Cómo te imaginas que sería esa pelea y qué sensaciones te genera? Sí, por supuesto, podemos hacer una unificación y yo creo que es una pelea donde el público igual saldría ganando. Los dos tenemos estilo que se acoplarían, tenemos sangre mexicana y somos aguerridos, así es que es una pelea que igual me gusta para que vuelen cachos de nalga ese día. Well, you know, I want to unify titles. That's the main goal. And the real winners of that fight will be the fans because our styles mesh perfectly. It will be kind of a fight between warriors. We're both Mexican warriors, and it's a perfect fight to see blood and to see some really hard hits going on there. Rey Vargas, Leo Santa Cruz, sign me up for that one. When and where? We'll turn it back over to the media for questions. Rey Vargas, aquí Alfredo Sánchez de KRGB Azteca Valle. ¿Cómo tú te sentiste en el ambiente, obviamente, porra mexicana adentro? ¿Cómo te sentiste como un local aquí en San Antonio? Realmente sí, mucha gente apoyando al mexicano y yo creo que también los que nos siguen saben de lo que somos capaces, ¿no? Yo creo que la gente también sabe disfrutar, valorar eso. The question was, how did you feel having so much support from the Mexican community here? And Rey was saying that he did feel that support and that he enjoyed it, and he knows that here in San Antonio, it's somewhere where the Mexican crowd can really come out and show that support for him and any other Mexican fighters that fight here. Rey José con deportesurt.net. Mi pregunta es, en el noveno round visitaste la lona. ¿Qué tan lastimado estabas en ese round y qué hiciste para recuperarte? Realmente no fue un golpe de poder, fue entre golpe, un poquito de mal movimiento, pero bueno, a fin de cuentas contó como caída, nos levantamos bien, recuperamos y volvimos a retomar la pelea. The question was about the ninth round. What happened? Did he feel staggered? And, you know, it wasn't a power punch. It wasn't something that was super hard. It was more of a bad movement, and it was something that counted. I mean, he did get me, but we were able to move on and come out strong. Rey, otra pregunta. Hubo muchas veces que te conectó detrás de la cabeza. ¿Qué tanto te afectó eso? Porque en ese round que te
visitaste la lona en previos minutos, te había conectado él unos golpes atrás y... Sí, por supuesto, me conectó varios, incluso en clinch también, pero bueno, ese trabajo es del referee, no intervino, no hizo nada, pero bueno, ya yo seguía haciendo mi trabajo y fue algo que no tenía por qué desconcentrarme. The question was about the punches behind the head repeatedly. How did he feel about that? And, you know, he did get me a bunch of times behind the head, but that's not really up to me to complain about it. It's really up to the ref to do something about it. He didn't really do anything about it, but in the end, I just kept moving forward. I kept shrugging him off, and I ended up coming out and there winning. And esta pregunta es para el señor Beristain. Señor Beristain, ¿qué tantos recuerdos cuando empezaron a leer las tarjetas, los jueces, se le vinieron a la mente de esas peleas controversiales de Márquez Pacquiao cuando no les dieron las tarjetas a su favor? ¿Qué recuerdos le vinieron en ese instante? Pues un recuerdo que difícil de digerir. El boxeo así es difícil de digerir las peleas duras, pero una vez más agradecido con Dios de que se volvió a acordar de nosotros y no nos abandonó. Estuvo en la esquina roja. That's a tough memory for sure. Well, the question was about when they read the cards, did he get any flashbacks to that controversial Marquez Pacquiao decision where, you know, maybe it didn't come out the way that he wanted? And the answer was that, yeah, that was a bad memory, of course, a tough pill to swallow, something I didn't want to remember. But I want to thank God that this time around, things went our way. This is Carolina with Sports as Told by Girl.com. Congratulations on your win. Do you see yourself fighting Navarrete or Lara next to unify? I'm looking at social media right now, and that's the consensus that they want to see that fight happen. Who was the first one? Navarrete. ¿Te ves peleando contra... Te dejo ahí tener el micrófono primero. ¿Te ves peleando por la unificación contra Navarrete o Lara, en realidad? Porque eso es lo que dicen en las redes sociales, según Carolina. Sí, digo, hay muchas buenas peleas. Primero nos enfocamos en esta, que fue ganar el título del mundo. Ahora sí ya podemos abrirnos a las siguientes propuestas. Y la primera yo creo que, insisto, es Leo Santa Cruz, que ya tiene mucho tiempo que hemos buscado esa pelea. Pero también hay buenas peleas después de él. Good fights abound, that's for sure. The first step was to win this world title. Now it's a whole new world out there. But I insist, the fight that I want to unify is against Leo Santa Cruz. But of course that we will consider any and all options coming forward. 210 Boxing TV. ¿Qué piensas de una pelea contra Figueroa o una pelea contra Santa Cruz? ¿Cómo ves estas peleas? No se menosprecia a nadie, claro, todos vamos subiendo, pero yo creo que ahorita las peleas que ocupo son Leo Santa Cruz, ¿no? Figueroa es un buen peleador, lo acaba de mostrar, ya estuvo también en la cima, pero yo creo que nosotros ya estamos escalando más allá, ¿no? Ya necesitamos rivales del mismo calibre, y no es que el Figueroa no lo sea, sino simplemente yo creo que tengo mucho que perder y nada que ganar con él. The question was, what would be the difference between Figueroa and Santa Cruz? What do you think about either of those fights? And really, I'm not underestimating anybody. It's not that I don't want to fight Figueroa because he proved today how capable he is. It's just the fact that I need to look up. I need to fight against fighters of the same caliber that I have. It's not that Brandon Figueroa is not in the same caliber. I'm not saying that. It's just that with Brandon right now, I will have much more to lose than I will have to gain. Nacho Beristain has some words. Palabras, Nacho. Pues nada más es simple que se habla mucho de diferentes peleas, pero hay que pensar que el vaquero Navarrete tiene a un promotor diferente al que tiene Rey Vargas, y Rey Vargas se debe al promotor que lo está dirigiendo. Es muy sencillo. It's really simple as far as what the fights are being talked about right now. Navarrete, for example, he has a different promoter than Vargas has. And Vargas, he owes his loyalty to the promoter that he has right now. So it really comes down to that. One more question or more questions? Yo quisiera agregar algo. Yo quiero hacer un agradecimiento
a todo el equipo, empezando por mi familia, mis padres que están de este lado, que si por sus travesuras yo no estuviera aquí, ¿no? No estuviéramos aquí. He wants. Before we continue with questions, I want to thank my family. Look at my dad over there. Without him and the way that he allowed me to, to be myself, then I wouldn't be here without him. Mis padres, mis hermanas que igual siempre están atrás de cada preparación, en comida, en alguna cosa que se necesite. El equipo de trabajo, Nacho, Fabián, Jaime, que en esta ocasión están aquí. Well, my dad and my sister, they have always been supporting me. They have always had my back, doing everything that I needed, that I requested, that I had to do to get better, whether it was food, it was training, whatever. And obviously my team, Don Nacho, Fabián, everybody that was along the way helping me become a better version of myself. Y también, bueno, el estar yo aquí no soy solo, ¿no? Todo trae un equipo. Al licenciado Suleimán, agradecer también por todo el apoyo que se ha tenido. Su equipo de trabajo, porque también trae un equipo grande atrás para hacer el CMB. A la empresa, PBC, al Jaimon, a Luis de Cuba, que se ve la calidad de empresa. I also want to thank Mauricio Suleiman, the whole WBC team, the support that they have shown me, priceless. Al Heyman, PBC, Showtime. I really am thankful with all of you. Yeah, Louis de Cubas Jr. as well. Louis de who's Cubas over Jr. here. as well. Sorry about that. Yes, Louis. Wanted to make sure. Louis always got your back. Ese es un gran equipo y yo creo que hay que agradecer. Todos tienen una misión y cada quien cumple la suya. Yo estoy cumpliendo la mía y es donde se hace el castillo. No es uno solo. We're building a castle together, and there is not a single person that can do it by himself. This is a team effort, and I wouldn't be able to be where I am without the support of my team. Gracias. Rey, una pelea muy bien peleada de Johnny Sánchez con Telemundo San Antonio. ¿Qué significa para ti pues tener a alguien como Nacho en tu esquina? Y aparte, ¿qué te decía en esos momentos que tú decías a seguirle para adelante? Dime un poquito esos comentarios que te daba pues en el ring. Pues realmente Don Nacho y yo hemos trabajado desde mi primer pelea profesional. Y ya nos conocemos en la esquina. Él sabe su trabajo. Siempre se lo he dicho de cariño, es un viejo lobo de mar. Me siento tranquilo cuando él está en la esquina. Y creo que él sabe también el tipo de trabajo que se hace arriba del ring. Y claro, las indicaciones siempre están arriba, pero no es... o conmigo creo que no batalla y no es darme miles de indicaciones. Me da 2 o 3 porque sabe que las ejecuto. Nacho is, the question was about how he felt with Nacho in his corner once again. How he felt when he was being given suggestions or directions by him in his corner. And, I love him. I like to call him a savvy old wolf of the sea because he is just that amazing. And when it comes to him being in my corner, I fully listen to him, and I appreciate the fact that he doesn't give me 1,000 different directions going one way or another. It's all about having 2 or 3 very precise things that I need to do in order to get better round by round. All right, congratulations to the new WBC featherweight champion of the world, el campeón, the champion in 2 divisions and 2 divisiones, Rey Vargas, with his trainer, su entrenador, Ignacio Nacho Beristain. Thank you very much, Rey Vargas, his entire team, Martin Botter, our entire team. Congratulations, Rey Vargas, and thank you so much for joining us here in San Antonio at the Alamo Dome. Still undefeated and the new WBC featherweight champion of the world from Mexico, Rey Vargas. So long from San Antonio. Good night. Felicidades, campeón. Felicidades. Felicidades a tus padres también. Thank you so much for watching this video, and make sure to subscribe for more videos of your favorite fighters over here on Fight Up TV, and give us a follow online as well at Fight Up TV on Twitter and on Instagram. We appreciate it, guys.